Yo guys, ito po guys, magpakain po tayo ng mga alagang 45 days po guys. Mga alagang manok po guys, mga 45 days. Dito po yung bahay nila guys, yan. Kiyat po tayo guys, yan. Po guys, ito na po sila guys, yan po guys. Ito na po yung mga sisiw dati guys. Ito na po sila guys, yan. Ito na po sila guys, so. Sila guys, pakain po tayo guys. Yan po guys, yan po natin yung kainan nila guys. Lagyan po natin ng pagkain nila guys. Lagyan po natin ng pagkain nila guys. Yan po guys, ito po guys, yan yan, lagyan po natin guys. Po guys, natin guys. Yan po guys, yan po guys, pakainin po natin sila guys. Po guys, mga alagang manok guys, mga 45 days. Yan, sige mga kayo, mga nan, kain na kayo. Guys, kumakain na po sila guys. Yan po guys, yan po guys. Yan po sila guys, guys, kumakain na po sila guys. Mga alagang 45 days guys. Ito na po yung mga sisiw dati guys, pinakita ko. Ito na po sila guys. Guys, yan po guys, dito na lamang po guys. Daddy GR nyo po. Peace out. Butong po sila guys.